बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। हज़रत गिरामी कदर, आज का मौजू है सहरी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम सहरी खाया करो। सहरी के वक़्त अल्लाह करीम की रहमतों का नज़ूल शुरू होता है। और एक हदीस पाक में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी वो चीज है जो मुसलमान और अहले किताब के दरमियान जो फर्क है वो सिर्फ सहरी का है। और एक हदीस रसूल में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सहरी के लिए खड़े होते हो तो दरिया की मछलियां तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं कि अल्लाह, ये शख्स वजू कर रहा है, नमाज पढ़नी है और इसने रोजे के लिए सहरी करनी है, तो दरिया की जो मछलियां हैं वो आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती हैं। सहरी खाया करो, सहरी मेरे आका की सुन्नत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है, हजरत फारूक आज़म की सुन्नत है, हजरत उस्मान गनी की सुन्नत है, हजरत मौला कायनात की सुन्नत है। आप बेशक थोड़ा खाएं, लेकिन सहरी खाना मेरे आका की सुन्नत है। इब्तिदाए दौर में जब रोजे फर्ज हुए तो मगरिब से इशा तक आप अफ्तारी कर सकते हैं और खा भी पी सकते हैं, लेकिन इशा से लेकर दूसरे दिन शाम तक खाना पीना और अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हराम था। लेकिन उस दौर में हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा के बाद अपनी बीवी के पास गए और उनके साथ प्यार मोहब्बत किया, और कुछ देर के बाद गुस्ल करने के बाद सैयदना नबी मुअज़्ज़म की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं तो अपनी बीवी के पास जा चुका हूं, मेरे लिए क्या हुक्म है। अभी सैयदना फारूक आज़म ने ये जुमले कहे थे तो जिब्रील अल्लाह का कुरान लेकर आ गए, और कुरान करीम क्या था, उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए रमजान मुबारक की रातों में तुम्हारी बीवियां हलाल करती हैं और तुम इनके लिबास हो और ये तुम्हारे लिबास है। उस लिबास से मुराद उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन कराम ने ये लिखा है कि लिबास की मिसाल इस तरह दी गई कि जिस तरह इंसान के लिबास, इंसान के जिस्म पर एक लिबास होता है, लिबास और जिस्म के दरमियान में कोई चीज हाइल नहीं होती, इसी तरह मियाँ और बीवी के दरमियान में कोई चीज हाइल नहीं होती। और इसी तरह एक और सहाबी हजरत सुरमा बिन कैस के बारे में भी यूं ही आता है कि जब वो शाम के वक़्त मेहनत मजदूरी करके आए तो बीवी से कहा कि मुझे खाना दिया जाए। उन्होंने कहा कि आप तशरीफ रखें, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। जब वो खाना गर्म करने के लिए गई तो हजरत सुरमा बिन कैस, वो एक सहाबी रसूल थे, उनकी आंख लग गई, वो सो गए। और इशा के बाद उनकी आंख खुली, और जब आंख खुली तो खाना पीना उस वक्त ममनू था। वो परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने नियत कर ली कि मैंने रोजा रखना है। और याद रखो, हर रोजे के लिए नियत करना ये भी जरूरी है। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज तुम अपने रमजान मुबारक के रोजे के लिए नियत किया करो। ये नियत करना सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सहाबा कराम का एक अमल और तरीका था। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हजरत सुरमा बिन कैस सुबह अपने फजर पढ़ी और रोजे की हालत में आप मेहनत और मजदूरी करने चले गए, और सारे दिन मेहनत मजदूरी करते रहे। शाम का जब वक्त हुआ तो आपको कमजोरी, नकाहत बहुत ज्यादा हो चुकी थी।
تو آپ گھر تشریف لائے، آپ لیٹ گئے اور بے ہوشی کا عالم تھا آپ کے اوپر، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس صحابی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے لیٹے ہوئے اور بے ہوشی کا عالم ہے۔ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ اللہ میری امت کے لیے آسانی پیدا فرما دے، تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی اسی آیت کا نزول فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ رب العزت نے رمضان کی جو راتیں ہیں تمہارے لیے حلال کر دی، تم کھانا بھی کھا سکتے ہو، پانی بھی پی سکتے ہو، اور اپنی بیوی، اپنی اہلیہ، اپنی ازواج کے پاس بھی تم ان راتوں میں جا سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ایک سحری ہے، اور سحری کے وقت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت سے جو بھی آپ سوال کریں گے وہ خالق کائنات آپ کا سوال رد نہیں کرے گا، بلکہ آپ کا سوال پورا فرما دے گا۔ اور وہ تو آوازیں مار مار کے کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا آج میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے حاجت طلب کرنے والا آج میں اس کی حاجت پوری کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں ان کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ذکر الہی میں گزاریں، اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور استغفار پڑھیں، نوافل کثرت سے پڑھیں، اور اسی طرح درود پاک آقا علیہ السلام پر اور آقا علیہ السلام کی آل پر آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں وہ سحری کرنے کی توفیق دے جس سحری کا طریقہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ نے بتایا تھا، وہ بھی صومی غدن نویت من شہر رمضان، اے اللہ آج میں نے رمضان مبارک کے روزے کی نیت کی ہے، میرا یہ روزہ قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔